veces es que en este tiempo Dios está revisando los fundamentos de nuestra fe. One of the things that the Lord has told me time and time again is that during this season, God is checking the foundations that we have in our life. Y yo recuerdo cuando yo me convertí a Cristo, el fundamento de la fe era el rapto. I recall when I first came to Christ, the foundation of our faith was based on the rapture. Amén. Entonces, yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo aprendí, no me fundamentaron en el amor de Cristo, no me fundamentaron en un montón de cosas. Lo primero que me enseñaron fue el rapto. I recall that was one of the very first things that they injected into my life. They didn't establish me in the love of God, nor in the mercy of God, or anything else, but they established me firmly in the rapture. Entonces, como hemos estado viendo, esta teología del rapto es una teología que empezó en los 1880 y tantos. So then, as we've been developing and digging into this theology of the rapture, it was first established in the 1800s. Amén. Antes de eso, nadie hablaba del rapto. And prior to this, no one ever talked about the rapture. Si usted va a comentarios bíblicos escritos antes de los 1800, nunca va a haber una interpretación del rapto. If you actually search to any Bible commentary prior to the 1800s, you will never find any whatsoever. Amén. Entonces, Dios está queriendo que revisemos en qué estamos fundamentados. So then God really wants us to look more closely on what we're basing our lives on, what our foundations are in life. Y quiero que veamos esta gráfica que dice. I want you to take a look at this graph that we designed here. Le vamos a leer de abajo hacia arriba porque el fundamento está abajo. I'm going to start reading it from the bottom to the top because the foundation is always there at the bottom. Okay, entonces aquí vemos en la parte de abajo de la gráfica, dice Jesús profetizado en el Antiguo Testamento y está en íntima relación con lo que Jesús habló y profetizó. So we see in the bottom part of the graph, the foundation, what Jesus prophesied in the Old Testament and how it's intricately connected directly to what Jesus spoke and prophesied when he came. Entonces la segunda epístola de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura como antorcha hasta que resplandezca en nosotros el lucero de la mañana. So the second epistle of Peter says that we have a more sure word of prophecy as a torch, as a light, until the bright and morning light shines within us. Entonces, el Antiguo Testamento, la palabra profética del Antiguo Testamento es una antorcha segura. So then the Old Testament, the prophetic word or the prophecies found in the Old Testament they're a sure torch. Entonces, cualquier ideología que no esté fundamentada en el Antiguo Testamento es falsa por naturaleza. And any type of ideology that's not firmly founded in the Old Testament is a complete farce. It's false. Entonces, en el Antiguo Testamento no vemos ningún rapto. So throughout the entire Old Testament, we don't come across any theology of the rapture. Amén. Jesús, vimos la clase pasada, que nunca habló de un rapto. We saw in a previous class that Jesus Christ never spoke about the rapture. Y que lo que hoy tenemos como una teoría, como una teología, es simplemente una interpretación. And that what we use or have today as a theory or as a theology is no more than an interpretation. Amén. Entonces tengo que volver a entender qué es lo que Jesús dijo y no lo que el hombre ha interpretado. So I need to turn back once again and understand what Jesus Christ originally said and not what man has interpreted from what he said. Entonces, para tener un fundamento seguro, todo lo que Jesús habló tiene que confirmarse con el Antiguo Testamento. So in order to lay a sure foundation, everything that Jesus said has got to be founded on the Old Testament as well. Amén. Entonces, entendiendo esto, tengo que volver a qué es lo que Jesús dijo. So then by understanding this, I need to turn back to see exactly what Jesus spoke, what he said. Entonces vemos en la parte de arriba, o sea, abajo está el fundamento, luego viene una segunda sección. So then we see a second part in the top part of the page, all right? We have the bottom part, which is the foundation, and then the second part on top. Y estos son los temas que tenemos que entender fundamentalmente.
And these are some of the subjects that are the things that we need to understand because they are foundational for our lives. O sea, estos son temas de fundamento que no puedo tener una idea confusa en esto. These are foundational themes that I cannot afford to have confusing thoughts of in my life. Y luego vemos en la parte superior que hay temas de interpretación que pertenecen al mundo espiritual. And then we see all the way on top that there are themes of interpretations that belong to the spiritual world. Y ahí podemos tener diferentes ideas unos de otros. And there we can have different ideas that might vary from one person to another. ¿Amén? Pero el fundamento tiene que estar súper bien edificado. However, the foundation has got to be firmly established and built on. Entonces, estamos viendo algunos de estos temas, empezamos a verlos la semana pasada. So we started touching on a few of these subjects, started seeing them in our previous transmission last week. Empezamos a ver las bodas del Cordero y el reino de Dios en medio de nosotros. We started seeing a little bit about the weddings of the Lamb and of the kingdom among us. Entonces vimos que Jesús habló todo el tiempo que el reino estaba en medio de nosotros. So then we also saw how Jesus Christ always reiterated how the kingdom of God is here among us now. Que vino a traer el reino, que su reino no es de este mundo. And that he came to bring the kingdom, and that his kingdom is not of this world. Entonces esto tiene que ser un fundamento para nosotros. So this has got to become a firm foundation within us. Porque una y otra vez Jesús habló del reino. Because we see Jesus time and time again in speaking about the kingdom. Entonces estos son los temas de fundamento. So then these are some of the foundational subjects. Y vamos a ver ahora el tabernáculo de Dios con nosotros. And then we're going to see about the tabernacle of God among men. Entonces nos quedamos la vez pasada, estábamos estudiando Tesalonicenses 4:17 y 18, que son las escrituras del rapto. So then on our last message, we were touching or reading about 1 Thessalonians chapter 4, verses 17 and 18 that have to do with the rapture. Vamos a leer otra vez para que volvamos al tema. ¿Eh? Entonces, Tesalonicenses So we're just going to read it again, please. Turn with me to 1 Thessalonians 4:17 y 18. chapter 4, verses 17 and 18, please. Entonces, también vimos la semana pasada un poco acerca del pensamiento de Pablo. We also saw a little bit last week about the way Paul thought, his thought patterns. Y establecimos un principio que para poder interpretar a un autor, tengo que saber cómo piensa el autor. We also established a principle that in order to properly understand an author, we first need to understand how that author thinks. Amén. Entonces, ¿cómo puedo conocer el pensamiento de Pablo? Pues primero saber que toda su revelación no vino de carne y de sangre, sino directa de Dios. So how do we properly understand Paul's thought patterns? First, we need to understand that all of his revelation never came from flesh and blood, but he received it directly from the Lord. De hecho, en la segunda epístola de Pedro, dice que muchos tuercen lo que Pablo habla. In fact, in Peter's second letter, it says, in his second epistle, it says that many distort Paul's writings, distort what Paul said. Y dice en el versículo 2 Pedro 3:16, dice, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. 2 Peter 3:16, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, speaking about Paul's writings, which untaught and unstable people distort or twist to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures. Aquí vemos que aquí está hablando Pedro de una forma bien fuerte, dice, para su propia destrucción tuercen las escrituras. Now, Peter's saying he's making some very hard and rough statements here. It says that there are people who twist the scriptures for their own destruction. Amén. Entonces, el único apóstol, el cual se habla de él como que se tuercen las escrituras de lo que dijo, es acerca de Pablo. Now, notice this here also. The only apostle whom they refer to as twisting scriptures, that they twist his scriptures or his thought patterns, is Paul. He's the only one. Pero Pablo fue un hombre de gran entendimiento espiritual.
Now, Paul was a man of very vast and great spiritual understanding. Muchas de sus teologías las basó en experiencias increíbles en el tercer cielo, siendo él mismo arrebatado a los cielos. In fact, he based many of his theologies and his principles on his visitations in the third heaven, where he himself was taken into to have this information revealed. Entonces Pablo fue uno de los escritores que enfatizó la vida del Espíritu dentro de nosotros. Paul was one of the biblical writers who highly emphasized the life in the Spirit within us. Él fue el que dijo, el que se une a Cristo Jesús, un espíritu es con él. He was the same one who said, he that is joined to the Spirit of Christ becomes one and the same with him. En él estamos, nos movemos y somos. In fact, in Christ we live, we move, and we have our being. Amén. Entonces, él tenía una conciencia plena de lo que significaba Cristo morando en el creyente. So then he had a complete awareness of the meaning of having Christ living within us. Entonces, teniendo esto en mente, cuando leo Tesalonicenses, tengo que pensar qué estaba pensando el autor. So then bearing this in mind, as I read the book of Thessalonians, I have to keep in mind exactly what he was thinking of at that moment. Entonces, si vemos que dice, y así estaremos siempre con el Señor, que Pablo está implicando que no estamos siempre con el Señor. So then if I read the part where he says, and thus we are always with the Lord, would Paul dare to imply that we're not always with the Lord then? Obviamente eso no es lo que piensa Pablo. Obviously, this isn't something that Paul thinks. Porque hay varias escrituras en las que él habla acerca de estar presentes o ausentes en el Señor. So there are many scriptures where Paul references being absent or present with the Lord, we are with him. Entonces, si Pablo cree que estamos continuamente en el Señor, esto tiene que significar algo diferente. So that Paul firmly believes that we are continually always with the Lord, then the meaning of this portion of scripture has got to be something different. Entonces, por eso tengo que entender también la historia. This is also why I also need to understand the history. Amén. Y Tesalónica estaba en tremendas tribulaciones cuando Pablo les escribe. And the people of Thessalonica were in dire tribulations when Paul writes to them. Había gran persecución en ese tiempo en Tesalónica. There was a lot of persecution during that day and time with the Thessalonians. Y los creyentes querían saber qué les pasaba a los que se morían en esta persecución. And the believers were earnestly desiring to know what exactly happened to those who would perish in Christ. Amén. Entonces Pablo está contestando esa pregunta con un párrafo referente a la resurrección. So then Paul answers this question with a reference to the resurrection. Y vamos a ver que esta escritura la voy a leer otra vez. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. 1 Thessalonians 4:17-18 says, Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord, and therefore comfort one another with these words. Entonces vamos a ver esta exacta escritura, cómo se las habla también, en otras palabras, pero muy parecido a los Corintios. Vamos a 1 Corinthians 15. Excuse me. We're going to turn to 1 Corinthians chapter 15, and we're going to see how Paul restates the same manner of thinking, but with different words. He paraphrases it, but says the exact same thing in 1 Corinthians 15. Entonces está hablando, todo este pasaje está Pablo hablando de la resurrección de los muertos. This entire portion of Scripture, Paul addresses directly the resurrection of the dead in Christ. Aquí va a decir exactamente la misma palabra. And he's going to pretty much repeat the same word. Versículo 50. Pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. And behold, I tell you a mystery in verse 51 of 1 Corinthians 15. We shall not all sleep, and we shall all be changed. Okay. Other versions, the original version says we shall all be transformed.
Entonces, esto es exactamente lo que lo que leímos en Tesalonicenses. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. And this is precisely what we read before in the book of Thessalonians, that we will all be transformed in the twinkling of an eye. Entonces dice, he aquí, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Once again, reading verse 51, behold, I tell you a mystery, we shall not all sleep, and we shall all be transformed. Amén. In a moment, Porque es twinkling of necesario, an eye at the last trumpet. porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. And just to finish off the verse, it says, for the trumpet will sound, the dead will be raised incorruptible, and we shall be transformed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Ok. Entonces, aquí está hablando de una transformación que sucede cuando se oye una trompeta. So what Paul is speaking about here is about a transformation that takes place when a trumpet is sounded. Ok. Ahora, Pablo, el mismo autor que está escribiendo eso, también dijo, si habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Él, buscad las cosas de arriba. Now, Paul, the same author who wrote this, the same one who said, if you have died to Christ and you have also resurrected in Christ, then seek the things above. Entonces, Pablo establece que en el mundo espiritual, en tu espíritu, hay una resurrección con la cual puedes vivir. So then Paul establishes in the spiritual realm, in your spirit, there's a resurrection that you can live to. Amén. Entonces dice, para que esto incorruptible se vista de inmortalidad. It says, for this corruptible must put on or must dress itself with incorruption. Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. And so then, when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? And O death, where is your sting? And O Hades, where is your victory? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Since the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Therefore, my beloved brethren, it goes on to close, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. No, pongan mucha atención a lo que voy a decir ahora. Now, I want you to pay close attention to what I'm about to say. Aquí está hablando de la resurrección. Paul is speaking about the resurrection. Y al hablar de la resurrección, está también comparando cómo en la ley y en el pecado está la muerte. And by speaking about this resurrection, he also compares how in the law we also find sin and death. Entonces dice que la victoria es cuando la muerte es absorbida. Amén. So it says that victory is when death is swallowed up. Amén. Pero dice, gracias sean dadas a Cristo por la victoria. But then it goes on to say, but thanks be to God who gives us this victory. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que Cristo absorbió la muerte en él. So what is he saying here? That Christ already absorbed or swallowed up death in him. That way we can enjoy and revel in that victory now. Aquí hubiera sido un pasaje extraordinario para que Pablo hubiera dicho, bueno, cuando sea absorbida la muerte en victoria, seremos arrebatados juntamente con él. Now this would have been a phenomenal moment, this portion of scripture, for him to say, and so one day when death is swallowed up in victory, then we'll be raptured up and meet up with him in the clouds. Pero no les dice esto a los corintios. But that's completely not what he tells the Corinthians in this portion of scripture. Entonces, ¿por qué les iba a hablar a los tesalonicenses de un rapto y a los corintios no?
So why in the world would Paul ever speak to the people of Thessalonica, the Thessalonians, about a rapture and not share it also with the people of Corinthians? Porque a los Gálatas tampoco les escribe de un rapto, Nor does he ever write the people of Galatians, the Galatians, about the rapture either. ni a los filipenses, ni a los efesios. Nor do the Philippians, nor do the Ephesians. He never speaks to them about the rapture. Ni a los romanos. Nor the Romans. Entonces, obviamente, no era un tema que él estuviera deseoso que todo el mundo conociese. So and obviously, it must not have been a subject that he was anxious for everyone to be permeated with. De hecho, les dice, gracias sean dadas a Dios, porque nos da la victoria en Cristo Jesús. Así que nos anima. In fact, he says that thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amén. Y entonces los anima a seguir trabajando. No les da una ideología de escapismo. And notice this. He closes the chapter by encouraging them to continue working hard and laboring for the Lord. He never shares any type of escapist theology for them. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, este pasaje es exactamente igual al de Tesalonicenses. This is an exact and similar portion of scripture to the one found in the book of Thessalonians. Ahora, Pablo cree que la muerte puede ser absorbida dentro de nosotros. Now, Paul firmly believes that death can be swallowed up within us as we live En Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y vamos a ver esto. Seguimos hablando del mismo autor. Remember, we're still speaking about the same author, the same writer. Ahora, a estos mismos corintios que les habló esto, les va a hablar en la segunda carta algo muy importante acerca de ser absorbida la muerte. Now, to the same Corinthians, in his second letter, he's going to continue touching on this subject about death being swallowed up in them. Entonces dice 2 Corintios 5. I want you to read in 2 Corinthians chapter 5, please. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. It says, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. And for in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven. Que es lo que le estaba diciendo en la primera carta. Lo incorruptible viene a vestir lo corruptible. Which is what he was telling him in the first letter, in the first epistle, where he says that incorruption comes to dress over corruption. Entonces gemimos deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verse 2, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation, which is from heaven, if indeed having been clothed, we shall not be found naked. Así que los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. For we who are in this tent groan, being burdened, not because we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed up by life. Exactamente lo que les dijo en la primera carta. This is precisely the same thing he told them in his first letter to the Corinthians. Cuando un mortal sea absorbido por la vida, entonces sorbida es la muerte en victoria. When mortality is swallowed up by life, that's when death is conquered and victory is given to me. Amén. Entonces vemos cómo Pablo cree que el revestimiento de nuestra habitación celestial absorbe lo mortal en nosotros. So Paul firmly believes here that with us being clothed with our habitation, which is from heaven, it swallows up death within us. Amén. Ahora, él ha tenido experiencias muy fuertes con Dios. Now, Paul is a man that obviously had very strong experiences with God. Y él habla de la transformación que sucede al tener la experiencia viva de esta habitación celestial. And he also speaks of the transformation that comes to pass
when we experience firsthand being clothed with this habitation from heaven. Entonces, si vamos un poquito antes a la segunda de Corintios capítulo 3, And if we just turn a few pages back to 2 Corinthians chapter 3, please, entonces dice, versículo 17, starting in verse 17. porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Notice what it says here in 2 Corinthians chapter 3, starting in verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all now, with an unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, we're being transformed to the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Entonces, ¿cuál es esa habitación? Es la completa llenura del Espíritu Santo en nosotros. So then what is this habitation that he's talking about? It's the complete and uttermost infilling of the Spirit within us. Y esa habitación celestial, amén, a través de la cual Dios nos habla y mora en nosotros. And that heavenly habitation, amen, through which God speaks to us and dwells within us today. Esto nos lleva a la experiencia de irlo experimentando y viendo de gloria en gloria. This grants us the experience of being able to see, of being able to be transformed, seeing Him from glory to glory. Entonces, tu espíritu y tu ser empiezan a ser transformados al tú tener estas experiencias de verlo de gloria en gloria. Your spirit and your entire being start being transformed as you have these experiences of visitation, of seeing Him from glory to glory. Y entonces, cuando podemos tener estas experiencias de verlo de gloria en gloria, dentro de su nube. And this is where we're able to experience seeing Him from glory to glory in the clouds, in His cloud. Amén. Entonces, Dios habita en las nubes. You see, God dwells in the clouds. Por eso leímos la vez pasada en Mateo 26, which is why we read last time in our last meeting in Matthew 26, el versículo 64, and verse 64. cuando está siendo interrogado por los sacerdotes que le conjuran, diciéndole que les diga si él es el Cristo, el Hijo de Dios. When he's being interrogated, yes, by the high priest, and they force him under oath to say whether he was the Son of God. Les dijo Jesús, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, no dentro de 2000 años, desde ahora. And notice where it says, Jesus answers, Jesus said to him, it is as you said, nevertheless I say to you, from this moment on, not in the next 2,000 years, not in the distant future, but from this moment on. Y que desde ahora veréis. You will see. Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. The Son of Man, notice this, sitting at the right hand of the power, you will see this, and coming on the clouds of heaven. Entonces, la morada de Dios el trono de Dios está rodeado de las nubes. So in God's dwelling place, His throne is surrounded by clouds. Él dice, Él extiende su morada como una nube. He says that He extends His throne, His dwelling place, like a cloud. El pueblo de Israel fue bautizado en la nube en el desierto. The Bible says that the people of Israel were baptized into the cloud in the wilderness. Amén. Entonces, cuando la nube de su presencia se manifiesta, porque estoy en contemplación, en adoración profunda. So when the cloud of His presence manifests, as I behold Him, as I worship Him intimately. Amén. Entonces esta nube empieza a rodearme, empieza a manifestarse y puedo verlo a cara descubierta. This same cloud starts to encompass me, starts to surround and embrace me, so that I'm able to see Him with an unveiled face. Pero esto requiere un diferente entrenamiento que el que tiene la iglesia normal y tradicional.
However, this requires a completely different type of training and equipping from the traditional type that the church has always given. Porque esto no se va a dar cantando 7 cantos. Because this isn't achieved just by, giving, 7 songs all in a row. Y luego viene la ofrenda, y luego viene un sermón, y luego los anuncios. 3 fast, 3 slow, preach the message, collect the offering, and away we go. No, jamás vamos a tener esta experiencia. We are never going to have that experience with this kind of programs. Entonces es mucho más fácil crear una teología para el futuro. It's so much easier to just create or devise a doctrine for the future. Uno de los temas fundamentales es el tabernáculo de Dios con los hombres. So one of the foundational subjects that we need to embrace is God's tabernacle with men. Entonces, esto es lo que estaba profetizado por el profeta Ezequiel. And this is precisely what the prophet Ezekiel prophesied about. Amén. Volvemos fundamento, Antiguo Testamento. Once again, remember, highlighting the foundation in the Old Testament about this. Entonces dice Ezequiel 37:26. Ezekiel chapter 37, verse 26 says, Dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Ezekiel 37:26 says, moreover, notice, I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them, and I will establish them and multiply them. Dice, y estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. And I will set my sanctuary, my tabernacle, my habitation in their midst forever. And my tabernacle also shall be with them. Indeed, I will be their God, and they shall be my people. The nations also will know that I, the Lord, sanctify Israel when my sanctuary is in their midst forever. Es muy grave interpretar que Dios va a tener un templo de piedra en Jerusalén física eternamente. Now, it would be very grave to interpret this as God establishing a temple made of stone in Israel forevermore. Amén. Aquí está claramente hablando que Dios iba a hacer del hombre su tabernáculo. En But medio it clearly states here that God was going to make his sanctuary in man in the midst of us. Amén, que es lo que dijo Jesús, el reino de Dios está en medio de vosotros. Which is exactly the same thing that Jesus Christ stated. You know, that the kingdom of God is in our midst. Pablo decía, ¿o no sabéis que vosotros sois el templo del Dios viviente? Paul also studied the same thing. Or do you not know that you are the temple of the living God? Ahora, esto es un concepto en la cabeza de la gente. Now, this is a concept harbored in people's minds. Pero ¿qué tal que empieces a vivir como un templo viviente? But what do you think about actually starting to live as a living sanctuary, living temple here? ¿Se imaginan millones de cristianos que realmente empiecen a ser templos vivientes donde quiera que van? Can you imagine, just picture this, millions of Christians actually becoming living sanctuaries, living temples wherever they go? Entonces, aquí es donde necesitamos pasar del concepto a la vivencia. And this is precisely where we need to shift from a concept to a living experience. Tengo que tener conciencia de que soy tabernáculo de Dios. I've got to be aware, fully aware in conscience that I literally am the tabernacle of God. Y esto es un tema fundamental. And this is a foundational subject. It's paramount and vital for our lives. Entonces, vamos a Juan capítulo 14, donde nos quedamos la vez pasada. I just want you to turn real quickly to John chapter 14, where we left off last night. Acabamos de leer que Pablo nos habla de que él gime con angustia para ser revestido de su habitación celestial. We just read a couple moments ago that Paul groans earnestly to be clothed in that habitation from heaven. ¿Eh? Entonces, aquí está Jesús hablando con sus discípulos acerca de estas moradas espirituales. So now we find Jesus here in the scene speaking with his disciples about the
heavenly habitations. Entonces, recuerden que dijimos que cuando Jesús les está hablando esto a sus discípulos cara a cara, Remember that we said that when Jesus Christ spoke to the disciples face to face, amén, él no podía entrar en el corazón de los hombres porque estaba en carne. he as yet could not enter into the hearts of man because he was still here on earth in the flesh. Cuando Jesús caminó en la tierra, todavía cielos y tierra estaban separados. And when Jesus walked here on the earth, heaven and earth still remained separate, divided. El cielo y la tierra no se unieron hasta que Jesús resucitó. Heaven and earth were not joined until the moment that Jesus Christ ascended or resurrected. Amén. Cuando Jesús resucita, toda la tierra se llena de la gloria de Dios y Él es sentado en el trono con el Altísimo. And the moment that Jesus Christ resurrects, the entire earth is filled with the glory of God, and he takes his rightful place at the right hand of the Father. Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. John chapter 14, starting verse 1 says, "Let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. So I go to prepare a place for you." Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Amén. Entonces, este pasaje que se ha tomado para el rapto, es decir, Él viene y se tomará a sí mismo en las nubes. So this is a portion of scripture that has been widely used for the rapture, that he's going to take us up and he's going to take us with him wherever he goes. No tiene nada que ver con ningún rapto. So this actually has nothing to do with any rapture. Dice el versículo 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? And if you jump down to verse 22, we see Judas, not Iscariot, saying to him, "Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world?" ¿Cómo te manifestarás a nosotros? Notice, he's asking, how will you, Jesus, manifest yourself to us? Ahora, a los discípulos les es dado entender los misterios del reino. Now, it's been granted to the disciples to understand the mysteries of the kingdom. Entonces, diciendo, ¿cómo te vas a manifestar, Jesús? So we see him asking, the disciple asking him there, how is it you're going to manifest yourself to us, Lord? Aquí la palabra es fanero. ¿Cómo te harás visible? And the word here is phanero, which means, how will you make yourself visible to us? Aquí podía haber dicho Jesús, bueno, voy a venir en las nubes y me los voy a llevar. Jesus Christ could have clearly said right here, well, I'm going to come, when I return in the clouds, I'm going to take you with me wherever I go. Pero no dijo eso. But that's not what he said. Por eso el fundamento es lo que Jesús dijo. That's why the foundation has got to be what Jesus Christ said, his words. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra, guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Jesus answered in verse 23, he answers this question and says to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Dice, ¿cómo te manifestarás? Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. So to sum up, he basically says, how will you manifest yourself to us? Me and my Father will come down and make our home within you. Amén. Entonces, aquí está hablando de una forma en que viene otra vez a la iglesia. So what he's conveying here is another way in which he's going to return, that he returns here to the church. Les acaba de decir, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. He just told them, if I go and prepare a place, he says, I will come back again. Y está diciendo cómo va a venir. And he clearly describes how he will come again to us. Ahora, esta, pues, no se me acelere en la cabeza, ahorita empiezan a acabar. Bear with me, okay? Don't fast forward, right? Just bear with me. I'm going to read something here. Ok, entonces, dice, habéis oído, versículo 28. Verse 28 says, dice, habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros.
You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. Si me amares, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre. If you love me, you would rejoice because I said, I am going to the Father. Porque el Padre mayor es que yo. For my Father is greater than I. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. And now I have told you before it comes that when it does come to pass, you may believe. Donde está hablando sus discípulos, los tiene enfrente de él. So he's talking to his disciples here. The scene is that he's got them right before him. He's talking to them face to face. Y les dice, no los voy a dejar huérfanos a ustedes. And he tells them, I'm not going to leave you orphans. Amén. Voy a irme, pero voy a regresar. I'm going to go, but I'm going to come back. Amén. Y cuando suceda, me van a creer ustedes. And when this happens, you're going to believe me. Entonces, aquí está hablando claramente que esto iba a suceder en vida de los discípulos. So he's clearly expressing here that this is going to take place while his disciples are still alive. Amén. Para que cuando suceda, creáis. So that once it happens, you may believe. Ahora, esto es una cosa extraordinaria. Now, this is something that's completely amazing. O sea, imagínense en el tiempo que Jesús está en la carne, donde nadie puede tener a Jesús adentro. ¿Qué pasa? Just picture this. Just imagine this. When Jesus Christ is here on the earth and no one can have them in their heart, in the flesh. De repente, el gran misterio, el gran milagro se va a dar. And all of a sudden, this great mystery, this great miracle is about to come to pass. Dios que estaba separado del hombre, no solamente lo va a salvar, sino que va a hacer su habitación en él. I mean, God, who's completely separated from man, is not just going to save him, but he's going to come and make his dwelling within him. Y para la mayoría de la iglesia esto es algo como automático, como algo como, bueno, pues no, o sea, está Jesús dentro de mí. But the majority of the churches just take it so lightly, like, well, yeah, it's just another class, another subject, God lives inside of me, okay, blah, blah, blah. Es lo más extraordinario que tiene el creyente. This is the most extraordinary thing that can happen in the life of a believer. Todas las religiones tienen un cielo y se van a morir y se van a ir al cielo o a un infierno. Toda la religión. Every religion has a type of heaven, and once they pass away, once they die, they go to heaven or to hell. Los hindúes se van a ir al nirvana, los otros se van a ir al Aztlán, los otros se van a ir quién sabe dónde. Todos tienen su cielo. The Hindus are going to go to nirvana. Others are going to go here. They're going to go there. Every religion has their own final heavenly type of destination. Entonces, tener un cristianismo que solamente está esperando a ver cuando me muera o cómo me voy a ir al cielo. So to have a Christianity that's just centered or focused on when I someday die or when I someday go to heaven. O como el pueblo actual judío. Cuando venga el Mesías, entonces nos va a salvar. Or like currently the Jewish people, when the Messiah finally returns, then he will save us. Entonces, todas estas religiones no tienen una realidad de Dios. All of these religions, they lack the reality of God. Por eso, el gran misterio revelado era Dios en nosotros, la esperanza de gloria. That's why the greatest mystery revealed unto us is God in us, the hope of glory. Ahora, en el mundo espiritual, la voz de Dios se oye de diferentes maneras. Now, in the spiritual realm, the voice of God is heard in different ways. Amén. Se puede oír como un trueno, You can hear it like thunder. como un relámpago, You can hear it like lightning. como un viento recio, You can hear it like a mighty rushing wind. como un silbo apacible, You can hear it like a soft whisper. o como una trompeta también. Or you can also hear it like a trumpet that is sounded. Venga conmigo a Apocalipsis, capítulo 1. Turn with me real quickly, please, to the book of Revelation, chapter 1. Entonces, lo que nos hace diferentes del resto de las religiones es entender
este gran misterio. So that what truly sets us apart and makes us different from all the other religions of the world is understanding this mystery within us. Pero no para predicarlo, sino para hacerlo. But not to preach it, to live it, to experience it. Amén. Ok. Entonces dice, versículo 9. Verse 9. Yo, Juan 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Revelation chapter 1, starting verse 9 says, I, John, both your brother and companion, the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Ahorita no voy a tocar la tribulación, pero quiero que noten que Juan estaba en la tribulación. The second tribulation here, but I want you to notice that John was there currently in the tribulation. Amén. Porque el libro del Apocalipsis se escribe justo antes de que empezaran las guerras de los judíos en el año 66. Because the book of Revelation was penned right before the war of the Jews exploded in 66 AD. Muchos teólogos dicen que el Apocalipsis fue escrito en el 95, pero eso es falso. Many theologians claim the book of Revelation was written in the year 95 AD, but that's completely false. Porque está profetizando la destrucción de Jerusalén y la caída del templo. He's obviously prophesying the destruction of the temple and the fall of Jerusalem. Y esto sucedió en el año 70. And this actually took place in the year 70 AD. Por eso empieza el libro de Apocalipsis diciendo las cosas que han de suceder pronto. Which is why the book of Revelation opens up by saying the things that will shortly come to pass. Y por eso es muy importante que entendamos que el libro del Apocalipsis no es un libro del fin de los tiempos. That's why it's important, vital for us to understand the book of Revelation isn't a book about the end of time. Okay. Pero estoy enfocándome ahorita a la voz de Dios y a la trompeta. I want to focus now here on the voice of God and on the trumpet of God. Entonces dice que él estaba en la tribulación y en el reino. O sea, ya estaba en el reino. He was in the tribulation and in the kingdom. Okay. Y entonces es el tiempo de la paciencia de Jesucristo antes de la destrucción de Israel. And that this was a moment of the time of the patience of Jesus Christ right before the destruction of Israel. Entonces yo estaba, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet. Cuando dice, estaba en el Espíritu, estaba en la conciencia de su habitación celestial. When he says I was in the Spirit, John is saying I was aware and conscious in my heavenly habitation. Amén. Estaba en el Espíritu, es un estado de conciencia, es un estado en el que puedes ver y entender el reino de Dios. Being in the Spirit, being in a conscious state of awareness where you can see and experience the kingdom of God. Entonces ahí oye una voz como de trompeta. So then he hears a voice as of a trumpet. Amén. Y aquí cuando dice que cuando viene la voz de trompeta somos transformados. And it says here that when the voice of the trumpet is heard, we are transformed. ¿Usted cree que Juan fue transformado impresionantemente después de haber recibido el Apocalipsis? Yo creo que sí. Or don't you think that Paul was amazingly transformed after experiencing the book of Revelation? I would say so. Imagínate que estás viendo a Cristo en la gloria. Can you just imagine seeing Christ in glory? Sosteniendo las estrellas que son la iglesia de Jesucristo. Holding the stars in his hands, which is the church of Jesus Christ. Viéndolo moverse entre los candeleros, que es la iglesia. Seeing him walk amidst the lampstand, which is the church, which are the churches. Amén. Él en toda su gloria resplandeciendo. Clothed in glory, shining like the brightest light. Su rostro como muchas aguas, su rostro resplandeciendo. His voice like the sound of many waters, his shine radiating in glory. Después de ver esto en gloria, es arrebatado al tercer cielo a ver el trono de Dios. And after seeing this glorious manifestation, John is taken up into the third heaven to see
the very throne of God. Pero para esto no es nada más para Juan, esto puede ser para cualquiera de nosotros. And this wasn't solely reserved for John, but this is available for each and every one of us today. Esta es la revelación que Dios le dio a Juan. This is the revelation which God gave John. Pero cuando Dios te lleva a las alturas, But when God takes you into his heights, y le dije la vez pasada, muchos de nosotros estamos siendo arrebatados muchas veces. and like I said last time, many of us are being taken up or raptured many times during our lifetime. La Biblia está llena de arrebatamientos en el Antiguo Testamento. Actually, when you read carefully, the Bible is filled with raptures throughout the Old Testament. Entonces, cuando estás en el Espíritu y se oyen las trompetas, eres llevado a otra dimensión. So that when you're in the Spirit and you hear those trumpets, you are taken away into other realms. Ahora, yo le firmo y le garantizo, una vez que ves esas cosas, nunca más eres el mismo. Now, I can assure you, no, I can pretty much guarantee that once you experience one of these things, you'll never be the same. Y jamás te vas a conformar con el razonamiento de las teologías humanas. Nor will you ever settle once again for human theological reasonings. Y vas a ver cosas que a lo mejor son difíciles de hablar. And you're even going to see things that are going to be difficult to describe or articulate. Amén. A Pablo dijo, es inefable lo que estoy viendo. Paul said, what I'm seeing here is indescribable. Pero para Juan, sí lo pudo escribir. Para él no fue But inefable. John, he was able to pen it down. He was able to write about it. Entonces, él escribe cosas en una dimensión celestial. So then he writes things in a heavenly dimension here. Entonces, si quiero interpretar el Apocalipsis con el razonamiento griego, voy a hacer errores garrafales. So if I try to interpret the book of Revelation with a Greek mindset, I'm going to make the worst mistakes imaginable. Ahora, venga conmigo a Apocalipsis 21. I want you to turn with me, please, to Revelation chapter 21. Entonces te dicen que el libro del Apocalipsis es el fin de los tiempos y la destrucción del mundo y quién sabe cuánto. So you might say, well, the book of Revelation is all about the end of times and destruction of the world and whatnot. Pero el libro del Apocalipsis termina diciendo que el espíritu y la esposa dicen ven, un llamado a la salvación. But the book of Revelation ends by saying the Spirit and the Spirit and the bride say, come. Entonces, ¿cómo va a decir el espíritu y la esposa dicen ven a un mundo donde ya no hay malos? So how can the Spirit and the bride say, come, a call to repentance in the Revelation, if it's a world that's filled with perfect people and there's no more wicked people there? Amén. ¿Por qué se le impide la entrada a la Nueva Jerusalén a todos los fornicarios, los hechiceros, los que aman la mentira? Why is entry prohibited or banned to all adulterers or witches, those who practice witchcraft and sin and the wicked? Why are they banned from entering the kingdom? Amén. Si no hay posibilidad de que entren, pues ¿para qué poner una prohibición? If there's no possibility of them ever entering, then why set this prohibition? Why set this condition here? ¿Me está siguiendo? Ahora, en el Apocalipsis 21 dice, Revelation 21 says the following. dice, versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Revelation 21:3 says, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. Entonces, yo lo pongo delante de usted. El tabernáculo de Dios con los hombres es algo del futuro. So I don't know how you can possibly interpret this, but is it that the tabernacle of God is set way in the future? Entonces, todo lo que entendemos que somos como el templo de Dios es falso. Then everything that we understand that we are the temple of God, is it false now? O a lo mejor los tiempos que se le han adjudicado al Apocalipsis son los que están mal. Or could it be that the times that have been allotted or assigned to the book of Revelation have been off? Dice, he aquí, vi descender la Nueva Jerusalén. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
Starting verse 2, it says, Behold, the new Jerusalem, I see it coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband, and the tabernacle of God is with men. Amén. Entonces aquí volvemos a ver el mismo asunto de la esposa, So once again, we see a matter of the wife here. que cuando te haces el tabernáculo de Dios, te haces la esposa del Cordero. That when you actually you choose to become the tabernacle of God, you become the wife of the Lamb as well. Y aquí vemos cómo la Nueva Jerusalén está íntimamente ligada al tabernáculo de Dios con nosotros. And we see how this new Jerusalem is integrally connected to the tabernacle of God with men. Ahora, en los temas fundamentales, In the foundational subjects that I showed you in the graph before, vemos la Nueva Jerusalén, we have among the list the new Jerusalem. ¿ok? Y yo quiero dejar el tema aquí. I just want to leave the subject right here. Entonces, hoy hemos entendido el tabernáculo de Dios en medio de nosotros. Today we have a great understanding of what the tabernacle of God in the midst of us really means. Que Cristo vino en el tiempo de los discípulos, o sea, en el Pentecostés, de hecho, a hacer esa habitación para nosotros. That Jesus Christ came even during the time of the disciples, during the time of Pentecost, to bring that habitation into us. Y que es esa habitación la que absorbe todo lo mortal en nosotros y nos transforma. And that habitation living within us is what actually swallows up mortality within us. Amén. Entonces, este es un tema fundamental, que lo tengo que tener como fundamento. And this is a foundational subject. I need to have it as a foundation, a living foundation in my life. ¿Ok? La semana que entra vamos a hablar de la Nueva Jerusalén y cómo está la Nueva Jerusalén en medio de nosotros. And don't miss our next transmission next Monday, because we'll be speaking about the New Jerusalem and how we engage this New Jerusalem in our lives today. Porque aquí Juan la vio descender hace más de 2000 años. Because Paul here actually saw it come down over 2,000 years ago. Entonces, cuando descendió la Nueva Jerusalén, no se regresó al cielo. So once the New Jerusalem had descended or come down, he never went back up into heaven again. Aquí sigue estando. It's still here in our midst. It's still here now today. Amen. Y está llena de mansiones en las que son nuestra habitación celestial. And it's filled with many mansions, which are our heavenly dwelling places or habitations. Padre, te damos gracias por la revelación. Father, we thank you wholeheartedly for your revelation. Te pedimos que tu Espíritu nos siga entrenando en las dimensiones del Espíritu. We ask your Spirit to continue equipping and training us in the dimensions and the realms of your Spirit. Que podamos ser no una gente religiosa, sino los manifestadores de toda la luz que tú eres. Father, we don't want to become just another group of religious people, but we want to be those who manifest your light wherever we go. Sella esta palabra en ellos, afírmala en sus corazones, quítale sus dudas, Señor. Father, just seal this word within them, Father. Affirm it, anchor it in their hearts, Father. Just solve any doubt or question they might have. Amén. Muchas de tus preguntas te las resuelvo en este libro llamado El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. And many of your questions can be found right here. They're answered right here in the book of the Apocalypse. Apocalypse, the Revelation of Christ. Apocalypse, the Revelation of Christ. Y en este libro que se llama El fin de una era, desenterrando la historia. And then in this other book that's called the End of an Era, Unraveling History. Si no entiendes la historia, es muy difícil interpretar la escritura. If you don't understand history or the story, it'll be very difficult to understand Scripture correctly. Los más grandes errores de la interpretación se han hecho por el desconocimiento de la historia. The gravest mistakes in the interpretation of Scripture have been caused by not understanding the history behind it.